Good morning. Ma'am, kining unsa nga school ka, ma'am? MDC, Metro Dumaguete College. Okay. So, unsa nga year magkaron, ma'am? First year college. Okay. Nya unsa may gikuha nato nga course? Bachelor in Science Region Management. Okay. Ma'am, kaning niya karon unya nakadawat ka aning educational assistance? Pila imong nadawat, ma'am? 5K. Okay. Unsa imong mensahe kabayan aning programa, ma'am? Nagpasalamat og dako sa nilang Ma'am Lenel og ni Ma'am Joy sa hinabang nga dako na kay siya hinabang para namong mga estudyante para makalampos og pag-eskwela. Kining 5K nga kung nadawat karon na dako kay ni siya tabang sa akong tuition fee. So karon na nag-visa jud ni ayon sa mga staff diri sa Bako, sa mga saguniang bayan. Nagpasalamat og dako nga sila rason nga makalampos jud og eskwela sa ilang dakong tabang. Okay. Ma'am, unsang barangay ka? San Miguel. Okay. Okay, ma'am. Salamat.